वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी सेट 3 को पार्ट 2 लिएर आइसकेका छौँ र सधैँ जस्तै डाइरेक्ट क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ, व्हाट इज द पर्पज अफ हेल्थ एजुकेसन इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ? अप्सन ए मा रहेछ टु इन्फर्म इन्डिभिजुअल्स अबाउट देयर इन्सुरेन्स अप्सन्स। अप्सन बी मा रहेछ टु प्रमोट हेल्दी बिहेभियर एन्ड प्रिभेन्ट डिजिज। अप्सन सी मा रहेछ टु प्रोभाइड क्लिनिकल ट्रिटमेन्ट। अप्सन डी मा रहेछ टु कन्डक्ट ल्याबोरेटरी रिसर्च। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, टु प्रमोट हेल्दी बिहेभियर्स एन्ड प्रिभेन्ट डिजिज। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ त, which of the following is an example of tertiary prevention in community health? अप्सन ए मा रहेछ providing rehabilitation service for stroke survivors. अप्सन बी मा रहेछ screening for early signs of cancer. अप्सन सी मा रहेछ immunizing children against measles. अप्सन डी मा रहेछ conducting health education workshop. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, providing rehabilitation service for stroke survivors. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त, what is a key element of successful community health intervention? अप्सन ए मा रहेछ high patient turnover. अप्सन बी मा रहेछ focusing solely on medical treatments. अप्सन सी मा रहेछ limiting community input. अप्सन डी मा रहेछ community involvement and collaboration. यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, community involvement and collaboration. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ त, what role do community health nurses play in managing chronic disease? अप्सन ए मा रहेछ providing acute care. अप्सन बी मा रहेछ educating patient and coordinating care. अप्सन सी मा रहेछ conducting surgical procedures. अप्सन डी मा रहेछ offering emergency services. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, educating patient and coordinating care. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ त, what is the primary focus of maternal and child health programs? अप्सन ए मा रहेछ treating chronic illness. अप्सन बी मा रहेछ providing specialized surgical care. अप्सन सी मा रहेछ enhancing the health and well-being of mother and children. अप्सन डी मा रहेछ managing adult chronic disease. यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, enhancing the health and well-being of mother and children. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ त, which of the following is an essential component of a community health plan? अप्सन ए मा रहेछ assessment of community health needs. अप्सन बी मा रहेछ individual patient treatment plans. अप्सन सी मा रहेछ medical research protocols. अप्सन डी मा रहेछ hospital administrative procedures. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, assessment of community health need. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ त, what is the primary goal of environmental health initiatives? अप्सन ए मा रहेछ reducing healthcare costs. अप्सन बी मा रहेछ conducting clinical trials. अप्सन सी मा रहेछ providing advanced medical treatments. अप्सन डी मा रहेछ improving environmental conditions to enhance public health. यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, improving environmental conditions to enhance public health. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त, which of the following is a method used to evaluate community health programs? अप्सन ए मा रहेछ program outcome assessments. अप्सन बी मा रहेछ financial audits. अप्सन सी मा रहेछ employee performance reviews. अप्सन डी मा रहेछ patient satisfaction survey. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, प्रोग्राम आउटकम एसेसमेन्ट्स. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ त,
What is the role of community health nurses in promoting mental health? Option A मा रहेछ providing in-patient psychiatric care. Option B मा रहेछ offering counseling and mental health education. Option C मा रहेछ conducting psychiatric evaluation. Option D मा रहेछ prescribing psychiatric medications. यसको सही उत्तर हो option B offering counseling and mental health education. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौं त. What is an example of a community-based approach to prevent obesity? Option A मा रहेछ developing school-based nutrition programs. Option B मा रहेछ providing individual counseling for weight loss. Option C मा रहेछ increasing availability of weight loss medications. Option D मा रहेछ limiting access to healthy foods. यसको सही उत्तर हो option A developing school-based nutrition program. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौं त. What is the primary goal of managing hypertension in adults? Option A मा रहेछ to cure the conditions. Option B मा रहेछ to prevent complications and manage symptoms. Option C मा रहेछ to eliminate medication use. Option D मा रहेछ to increases blood pressure. यसको सही उत्तर हो option B to prevent complication and manage symptoms. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौं त. Which of the following is a common symptom of chronic obstructive pulmonary disease? Option A मा रहेछ fever. Option B मा रहेछ chest pain. Option C मा रहेछ rash. Option D मा रहेछ shortness of breath. यसको सही उत्तर हो option D shortness of breath. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 13 मा हेरौं त. What is the primary intervention for managing diabetes mellitus type 2? Option A मा रहेछ dietary modification and exercises. Option B मा रहेछ insulin administration. Option C मा रहेछ surgery. Option D मा रहेछ blood transfusion. यसको सही उत्तर हो option A dietary modification and exercises. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 14 मा हेरौं त. Which of the following is an important nursing consideration for patients with heart failure? Option A मा रहेछ encouraging high sodium intake. Option B मा रहेछ monitoring for sign of fluid overload. Option C मा रहेछ reducing fluid intake to minimal levels. Option D मा रहेछ avoiding medication for heart failure. यसको सही उत्तर हो option B monitoring sign of fluid overloads. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 15 मा हेरौं त. What is the main goal of managing patient with chronic kidney disease? Option A मा रहेछ to prevent kidney transplantation. Option B मा रहेछ to increase protein intake. Option C मा रहेछ to cure the disease. Option D मा रहेछ to manage symptoms and slow disease progression. यसको सही उत्तर हो option D to manage symptoms and slow disease progression. Well, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौं त. Which of the following is a common complication of diabetes mellitus? Option A मा रहेछ hyperthyroidism. Option B मा रहेछ diabetes neuropathy. Option C मा रहेछ asthma. Option D मा रहेछ osteoporosis. यसको सही उत्तर हो option B diabetic neuropathy. Well, question number 17 मा हेरौं त. What is an essential component of wound care for diabetic ulcer? Option A मा रहेछ using topical antibiotics only. Option B मा रहेछ keeping the wound dry and clean. Option C मा रहेछ applying a moist dressing and monitoring for infection. Option D मा रहेछ restricting patient mobility. यसको सही उत्तर हो option C applying a moist dressing and monitoring for infection.
त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 18 मा हेरौँ त which medication class is commonly used to manage hypertension? अप्सन ए मा रहेछ बेटा ब्लोकर्स, अप्सन बी मा रहेछ एन्टिडिप्रेसेन्ट्स, अप्सन सी मा रहेछ एन्टिहिस्टामिन्स, अप्सन डी मा रहेछ एन्टिफङ्गल्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए बीटा ब्लोकर्स। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 19 मा हेरौँ त what is the primary treatment goal for patient with asthma? अप्सन ए मा रहेछ टु इन्क्रिज एयरवे obstruction, अप्सन बी मा रहेछ टु रिड्युस लङ क्यापेसिटी, अप्सन सी मा रहेछ टु लिमिट मेडिकेसन युज, अप्सन डी मा रहेछ टु प्रिभेन्ट एयरवे इन्फ्लामेसन एन्ड म्यानेज सिम्टम्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी टु प्रिभेन्ट एयरवे इन्फ्लामेसन एन्ड म्यानेज सिम्टम्स। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ त which of the following is a common side effect of antihypertensive medications? अप्सन ए मा रहेछ ड्राउजिनेस, अप्सन बी मा रहेछ वेट गेन, अप्सन सी मा रहेछ ड्राई कफ, अप्सन डी मा रहेछ र्यास। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी ड्राई कफ। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ त what is the most effective method for preventing deep vein thrombosis in hospitalized patients? अप्सन ए मा रहेछ administering anticoagulants, अप्सन बी मा रहेछ encouraging early ambulation, अप्सन सी मा रहेछ restricting fluid intake, अप्सन डी मा रहेछ using compression stockings। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी encouraging early ambulation। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ त what is the primary nursing intervention for a patient with a gastrointestinal plaque? अप्सन ए मा रहेछ monitoring vital sign and administering fluids, अप्सन बी मा रहेछ encouraging oral intake, अप्सन सी मा रहेछ providing dietary supplements, अप्सन डी मा रहेछ restricting patient movement। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए monitoring vital sign and administering fluids। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ त which of the following is a sign of myocardial infarction? अप्सन ए मा रहेछ sudden headache, अप्सन बी मा रहेछ severe chest pain, अप्सन सी मा रहेछ persistent cough, अप्सन डी मा रहेछ abdominal cramping। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी severe chest pain। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधेको क्वेसन हो। वेल हामी क्वेसन नम्बर 24 मा हेरौँ त what is the primary goal of anticoagulant therapy in patient with atrial fibrillation? अप्सन ए मा रहेछ टु रिड्युस ब्लड प्रेसर, अप्सन बी मा रहेछ टु म्यानेज डायबिटिज, अप्सन सी मा रहेछ टु इन्क्रिज हार्ट रेट, अप्सन डी मा रहेछ टु प्रिभेन्ट स्ट्रोक एन्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी टु प्रिभेन्ट स्ट्रोक एन्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 25 मा हेरौँ त which of the following is a common complication of surgery? अप्सन ए मा रहेछ a surgical site infection, अप्सन बी मा रहेछ improve wound healing, अप्सन सी मा रहेछ reduced pain, अप्सन डी मा रहेछ decreased swelling। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सर्जिकल साइट इन्फेक्सन। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 26 मा हेरौँ त what is the most common cause of chronic liver disease? अप्सन ए मा रहेछ भाइरल हेपाटाइटिस, अप्सन बी मा रहेछ autoimmune disorders, अप्सन सी मा रहेछ डायबिटिज मेलाइटस, अप्सन डी मा रहेछ हाइपरटेन्सन। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए भाइरल हेपाटाइटिस। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 27 मा हेरौँ त which of the following is a key aspect of managing patient with rheumatoid arthritis? अप्सन ए मा रहेछ encouraging high impact exercise, अप्सन बी मा रहेछ providing pain relief and maintaining joint function, अप्सन
सीमा रहेछ लिमिटिङ फिजिकल एक्टिभिटी, अप्सन डीमा रहेछ रिस्ट्रिक्टिङ मेडिकेसन युज। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी हाइडिङ पेन रिलिफ एन्ड मेन्टेनिङ जोइन्ट फङ्सन। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 28 मा हेरौँ त वाट इज द पर्पज अफ एडमिनिस्टरिङ corticosteroids to patient with autoimmune disorder? Option A मा रहेछ to suppress the immune response and reduce inflammation. Option B मा रहेछ to increase energy levels. Option C मा रहेछ to enhance blood clotting. Option D मा रहेछ to improve digestive function. यसको सही उत्तर हो Option A to suppress the immune response and reduce inflammation. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 29 मा हेरौँ त which of the following is a common symptom of hypothyroidism? Option A मा रहेछ weight loss. Option B मा रहेछ increased heart rate. Option C मा रहेछ fatigue and weight gain. Option D मा रहेछ excessive sweating. यसको सही उत्तर हो Option C fatigue and weight gain. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 30 मा हेरौँ त what is the recommended management for a patient with hyperglycemic hyperosmolar syndrome? Option A मा रहेछ using anticoagulants. Option B मा रहेछ providing oral glucose supplements. Option C मा रहेछ restricting fluid intake. Option D मा रहेछ administering insulin and rehydration. यसको सही उत्तर हो Option D administering insulin and rehydration. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 31 मा हेरौँ त which of the following is a key nursing consideration for patient with chronic obstructive pulmonary disease? Option A मा रहेछ encouraging smoke cessation. Option B मा रहेछ increasing physical activity. Option C मा रहेछ using supplemental oxygen as needed. Option D मा रहेछ administering diuretics. यसको सही उत्तर हो Option A encouraging smoking cessation. Question number 32 मा हेरौँ त what is a common side effect of corticosteroids therapy? Option A मा रहेछ insomnia. Option B मा रहेछ hypotension. Option C मा रहेछ bradycardia. Option D मा रहेछ hyperglycemia. यसको सही उत्तर हो Option D hyperglycemia. Well, हामी क्वेसन नम्बर 33 मा हेरौँ त which laboratory test is used to assess liver function? Option A मा रहेछ serum bilirubin. Option B मा रहेछ blood urea nitrogen. Option C मा रहेछ hemoglobin A1. Option D मा रहेछ serum potassium. यसको सही उत्तर हो Option A serum bilirubin. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 34 मा हेरौँ त what is the main goal of management for patient with chronic renal failure? Option A मा रहेछ to increase protein intake. Option B मा रहेछ to cure the condition. Option C मा रहेछ to prevent progression and manage symptoms. Option D मा रहेछ to reduce fluid intake. यसको सही उत्तर हो Option C to prevent progression and manage symptoms. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 35 मा हेरौँ त which of the following is a common complication of diabetes mellitus type 1? Option A diabetic ketoacidosis. Option B osteoporosis. Option C hypothyroidism. Option D hyperlipidemia. यसको सही उत्तर हो Option A diabetic ketoacidosis. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 36 मा हेरौँ त what is the primary nursing intervention for managing a patient with a stroke? Option A मा रहेछ restricting physical activity. Option B मा रहेछ encouraging fluid intake. Option C मा रहेछ administering antibiotics. Option D मा रहेछ monitoring neurological status and providing rehabilitation. यसको सही उत्तर हो Option D monitoring neurological status and providing rehabilitation. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 37 मा हेरौँ त what is the recommended
treatment for a patient with chronic pain. Option A मा रहेछ a multimodal approach including medication, physical therapy and psychological support. Option B मा रहेछ solely relying on opioid medications. Option C मा रहेछ increasing physical activity without interventions. Option D मा रहेछ ignoring the pain and focusing on daily activities. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए a multimodal approach including medications, physical therapy and psychological support. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौँ त which of the following medications is commonly used to manage anxiety disorders? Option A मा रहेछ antibiotics, option B मा रहेछ antihistamines, option C मा रहेछ benzodiazepines, option D मा रहेछ antifungal. यसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी benzodiazepines. Well, त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 39 मा हेरौँ त What is the primary nursing intervention for managing patients with seizures? Option A मा रहेछ protecting the patient from injury and administering anti-epileptic medications. Option B मा रहेछ encouraging the patient to avoid exercises. Option C मा रहेछ restricting fluid intake. Option D मा रहेछ administering antibiotics. यसको सही उत्तर हो option A to protecting the patient from injury and administering anti-epileptic medication. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 40 मा हेरौँ त which of the following is a common sign of congestive heart failure? Option A मा रहेछ weight loss, option B मा रहेछ decreased appetite, option C मा रहेछ increased energy levels, option D मा रहेछ swelling in legs. यसको सही उत्तर हो option D swelling in legs. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 41 मा हेरौँ त what is the main goal of using bronchodilator in asthma management? Option A मा रहेछ to relax bronchial muscles and improve airflow. Option B मा रहेछ to increase mucus production. Option C मा रहेछ to reduce the heart rate. Option D मा रहेछ to suppress appetite. यसको सही उत्तर हो option A to relax bronchial muscles and improve airflow. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 42 मा हेरौँ त What is the recommended approach for managing a patient with acute myocardial infarction? Option A मा रहेछ to increase fluid intake. Option B मा रहेछ restricting physical activities. Option C मा रहेछ administering aspirin and thrombolytics and providing supportive care. Option D मा रहेछ providing dietary supplements. यसको सही उत्तर हो option C administering aspirin and thrombolytic and providing supportive care. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 43 मा हेरौँ त which of the following is a common symptoms of chronic pancreatitis? Option A मा रहेछ joint swelling, option B मा रहेछ severe headaches, option C मा रहेछ shortness of breath, option D मा रहेछ abdominal pain and weight loss. यसको सही उत्तर हो option D abdominal pain and weight loss. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 44 मा हेरौँ त what is the primary goal of nutritional management for patient with cancer? Option A मा रहेछ to maintain nutritional status and manage side effect of treatment. Option B मा रहेछ to increase body weight insignificantly. Option C मा रहेछ to restrict caloric intake. Option D मा रहेछ to avoid all form of dietary supplements. यसको सही उत्तर हो option A to maintain nutritional status and manage side effect of treatment. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 45 मा हेरौँ त which of the following is a common side effect of chemotherapy? Option A मा रहेछ insomnia, option B मा रहेछ weight gain, option C मा रहेछ nausea and vomiting, option D मा रहेछ decreased appetite. यसको सही उत्तर हो option C nausea and vomiting. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 46 मा हेरौँ त what is the main purpose of using anticoagulants in patient with venous thromboembolism? Option A मा रहेछ to reduce fluid retention, option B मा रहेछ to increase blood pressure,
अप्सन सी मा रहेछ टु म्यानेज डायबिटिज, अप्सन डी मा रहेछ टु प्रिभेन्ट ब्लड क्लट फर्मेसन, अप्सन डी टु प्रिभेन्ट ब्लड क्लट फर्मेसन। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 47 मा हेरौँ त, which of the following is a key consideration when managing patient with chronic obstructive pulmonary disease? अप्सन ए मा रहेछ avoiding exposure to respiratory irritants, अप्सन बी मा रहेछ increase salt intake, अप्सन सी मा रहेछ restricting fluid intake, अप्सन डी मा रहेछ providing supplemental vitamins। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए avoiding exposure respiratory irritants। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 48 मा हेरौँ त, what is the primary intervention for managing patient with atrial fibrillation? अप्सन ए मा रहेछ increasing physical activity, अप्सन बी मा रहेछ anticoagulation therapy and rate control, अप्सन सी मा रहेछ reducing medication use, अप्सन डी मा रहेछ providing surgical interventions। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी anticoagulation therapy and rate control। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 49 मा हेरौँ त, which of the following is a common symptom of hyperthyroidism? अप्सन ए मा रहेछ weight loss and increased appetite, अप्सन बी मा रहेछ fatigue and weight gain, अप्सन सी मा रहेछ cold intolerance, अप्सन डी मा रहेछ dry skin। सही उत्तर हो अप्सन ए weight loss and increased appetite। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 50 मा हेरौँ त, what is the main goal of palliative care for patient with terminal illness? अप्सन ए मा रहेछ to cure the disease, अप्सन बी मा रहेछ to restrict treatment options, अप्सन सी मा रहेछ to increase life expectancy, अप्सन डी मा रहेछ to relieve symptoms and improve quality of life। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी to relieve symptoms and improve quality of life। धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा, र यसै गरी अझै भिडियोहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, अझै नयाँ नयाँ क्वेसनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।